صباحكم سعيد اعزائي التلاميذ. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غنتناول واحد ليكزرسيس لا لوجيك. La question de montrer que la racine carrée de 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. غالبا ما قد تحطنا التمرين اي واحد تقدر تسولو تقول له مثلا واش لا راسين دو 3 نادمي اون سوليسيون مثلا دون ان c'est-à-dire par exemple الا عطينا راسين كاري دو 4 هي كنعرفوها هي جوج، لا راسين كاري دو 9 هي 3، لكن لا راسين كاري دو 3 شحال كتساوي ما كنعرف. اذا هذه هي لا كيستيون، هذا هو صلب الموضوع اللي غنتكلموا عليه حاليا دابا. اذا باش نبينوا بانها ما كتنتميش لكيو، وحنا كنعرفوا اشنا هي كيو. كيو هي l'ensemble des points qui peuvent s'écrire sur la forme de A sur B, tel que A c'est appartenant à Z et Q B appartenant à N étoiles, c'est-à-dire B différent de 0. Alors pour montrer l'exercice هذايا il faut appliquer هاد البروبوزيسيون هذه هي. لكن كيفاش غادي نمونطريها، كيفاش غادي نبينها؟ انا باش نبينها بانها il n'appartient pas, je vais traiter par raisonnement par absurde. C'est-à-dire غناخد la proposition la racine carrée de 3 n'appartient pas à Q. Je vais chercher la racine de 3, ou bien on pose que la racine de 3 c'est un élément de Q que je dois la montrer ou démontrer. وهذه هي اللي غنطلق منها. هذا هو لابسورد، يعني العكس. انا معطيه لي هذه هي، اذا ناخذ لابسورد ديالها نمونطري لابسورد ديالها. الا لقيتها فعلا ابسورد يعني فوس، ça veut dire هذه هي il n'appartient pas à Q. Voilà, je vais effacer هذه هي et je vais prendre les conditions. On dit, on pose que la racine de 3 c'est un élément de Q. Alors la racine de 3 on peut l'écrire sous forme de P sur Q. On a une condition, P خاصها تكون كتنتمي ل Z et conjonction et Q appartiennent à N étoiles, c'est-à-dire prend des entiers naturels différents de 0. Alors on peut écrire que la racine carrée de 3 est égale à P sur Q, équivalente à 3 est égal à P au carré sur Q au carré, ce qui implique que P au carré est égal à 3 qui multiplie Q au carré. Alors نتأمل في هاد البروبوزيون، هاد الفكرة ولا هاد l'expression اللي وصلت ليها. عندي un élément qui peut s'écrire sous forme d'un produit de 3 qui multiplie un autre élément, un autre facteur. Ça veut dire quoi? Implique un P au carré est multiple de 3. Multiple de 3. Il a qu'un multiple de 3. هذه هي multiple de 3. C'est-à-dire que Q au carré est égal à N étoile لحقاش عندنا سميتو. يعني Q au carré c'est l'ensemble de
ان ايطوال. علاش؟ لان كنقولوها ان ان مولتيبل، الا بغينا ناخذ لي مولتيبل ديال هذه كناخذوا مثلا 3 فوا 1 3 باردون فوا 0 في الاول، لكن حنا عندنا لو زيرو محيد. 3 فوا 1 3 فوا 2 3 فوا 3 3 فوا 4 et ainsi de suite حتى الان. C'est-à-dire q au carré est égal à n carré, ce qui implique ان q au carré peut prendre les valeurs ديال 1 2 3 4 5 etc. Alors je vais prendre un contre-exemple. On prend q au carré est égal, par exemple, on ناخذ 2, ce qui implique إذا كانت عندي un q au carré est égal à 2, هذا c'est un nombre au carré parfait. إذا هاد الجوج حتى هي خصها تكون عندي un carré parfait, implique 2 n'est pas un carré parfait. يعني ما نقدرش ناخذ q est égal la racine carrée de 2, ou la racine carrée de 2 il n'appartient pas à l'ensemble n étoiles. Alors إذا كانت هذيك n'appartient pas à n étoiles, je peux conclure que la racine de 3 appartient à Q est absurde. Est absurde. Alors, la racine de 3 n'appartient pas à Q est vrai. Voilà pour cet exercice. J'espère bonne chance et bien comprendre cette idée-là. وراه يمكن تطبقوا هاد الطريقه هذه، هاد الريزونمون على حساب لي راسين كاملين اللي ما كان عندهمش فالور. راسين مثلا لا راسين دو 3 لا راسين دو 5 لا راسين دو 6 لا راسين دو 7 اي انسي دو سويت حتى المنعرف فيه. اذا بور مونطري العدد اللي خديتيه ما عندوش لا راسين، بهاد الطريقه هذه ريزونمون بار ابسورد on peut trouver une solution. Merci de votre attention. وباش يجيكم المزيد دائما حاولوا تدعمونا حنا بلي وتشتركوا في القناة باش دائما نقلبوا على حلول ونحطوها في الفيديوهات. ولكم جزيل الشكر.